हेलो स्टूडेंट्स आपण समस्तंकु हमर यूट्यूब फैमिली दि बायो रिवोल्यूशन रे वेलकम। मु प्रीतिनंदन मिश्र आपनकर बायोलॉजी एजुकेटर बायोलॉजी रिलेटेड जति कि जहा कांसेप्ट अछि ताको मु आपनक पाखकु नै कि आसीछि। एबे एबे हमर सीएचएससी रो किछिटा एग्जाम पैटर्न काढिछि एग्जाम केमिति करिवो तार पैटर्न काढिछि ताको हम टिके चेक करिवा केमिति कोन पैटर्न रे होछि हमर सीएचएससी एग्जाम करिवो सेटा को हम टिके आज डिस्कशन करिवा। हेले मु पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती दे देबी सेथिरु समस्ते नै कि देखि परिबे सब चैप्टर ऊपर अछि सब चैप्टर रु किछि किछिटा कहउचंती कष्ट अछि जेमिति मैथमेटिक्स रे कष्ट अछि बोली सब पिला कहउचंती आउ कोटा कोन कष्ट अछि सेमिति मु विशेष सुनिनी किंतु मैथमेटिक्स रे कष्ट अछि बोली समस्ते कहउचंती तो सब गुडा को सब टीचर माने कहिबे किछि असुविधा नै सेही हिसाब रे आमे भी देखिबा बॉटनी और जूलॉजी रे कोन कोन सब अछि मु जति कहबी आ भितरे इजी अछि किछि असुविधा नै आमे आराम से जो माने विविडली पढुथिबे जो माने आरो क्वेश्चन पैटर्न को देखिकि भी पढुथिबे से माने आराम से याको करि पारे। तले बॉटनी जूलॉजी दीटा सारा रो आमे देखिबा केमिति कोन तार रहउछि। तले एटा होछि मु जोटा एबे एटी काढिछि सेटा होछि बॉटनी रो मु काढिछि एबा बॉटनी रो कोन अछि बॉटनी जूलॉजी जहा भी हमें नो बॉटनी हो किंबा जूलॉजी हो एटा सारा को आमे देखिबा बॉटनी हो किंबा जूलॉजी हो दीटा सारा रे कोन हुए 35 प्लस 15 ठीक है सेमिति 35 प्लस 15 ठीक अछि तले एटा हमको कॉलेज दउची कॉलेज रे टीचर माने देबे प्रैक्टिकल रेकॉर्ड थ्रू रे और प्रैक्टिकल एग्जाम थ्रू रे से माने एटा को देबे 15 15 30 मार्क्स माने देबे 35 जोटा रहला जूलॉजी और बॉटनी रे सेटा को हमको निजे पढी के करिया पे पड़िबो जे हमको एटा अचीव करिया पे पड़िबो केमिति करबा एट ता सिलेबस ता देछि हमें सिलेबस सॉरी जे एग्जाम पैटर्न अछि ए एग्जाम पैटर्न को हमें देखिबा एग्जाम पैटर्न देखि के हमें सेही हिसाब रे पढिबा ठीक अछि हेले एटी होछि चारिटा ग्रुप अछि टोटल चारिटा ग्रुप रे क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन भितरु ग्रुप ए रे किछिटा क्वेश्चन ग्रुप बी माने टोटल चारिटा ग्रुप अछि जो सीक्वेंस रे अछि सेही सीक्वेंस रे ग्रुप रहइबो केमिति का क्वेश्चन आसीबो बोली लिखिछि सेमिति का क्वेश्चन आसीबो ता माने एमसीक्यू प्रथम ग्रुप रे एमसीक्यू आसीबो सब गुडा को केतेटा 10 टा ग्रुप बी रे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो बा शॉर्ट नोट्स गुडा का आसीबो टोटल 8 टा आसीबो सेति हमको 5 टा करिया पे पड़ो 5 टा कले हमको केते मार्क मिलिबो 2 2 मार्क करिके हमको 10 मार्क मिलिबो सेमिति ग्रुप सी रे डिफरेंस तो आसी पारे किबा शॉर्ट नोट्स भी आसी पारे किछिटा क्लैरिटी रखिनि कि एठी तथापि हम डिफरेंस धरि के चलिबा चारिटा रु दीटा पड़िबो इच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स केतेटा करिया पे पड़िबो दीटा करिया पे पड़िबो चारटा रु दीटा हमको टोटल मिल जो 5 सेमिति लॉन्ग क्वेश्चन एटा हमको बेसी टिके फोकस करिया पे पड़िबो आ एटा हमको बेसी फोकस पे पड़िबो एमाने एक जन को फोकस करले एमाने आपे आपे ही जिवे किंतु एक जन को हमको फोकस करिया पे पड़िबो नले होबनी लॉन्ग क्वेश्चन लिखिया पई कंटेंट आवश्यक अछि बहुत सारा कंटेंट हमको कलेक्शन करिया पे पड़िबो शॉर्ट क्वेश्चन करिया पे हेले हमको सब गुडा को थोरली पढिया पे पड़िबो 3 मार्क 2 मार्क जो गुडा को सोडा को लॉन्ग क्वेश्चन किबा शॉर्ट क्वेश्चन थ्रो रे ही जाउची कारण से हिसाब रे समान को पई प्रॉब्लम नै तले एटी देखिबा लॉन्ग क्वेश्चन केते मार्क रहउची 5 मार्क रहउची दुईटा क्वेश्चन कले हमको 10 मार्क मिलियो टोटल 35 मार्क अछि एथिरु हमर टारगेट रहइबो 31 टू 33 जो माने 35 टू 35 रखी परिबे ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु प्रायत मिनिमम पिला रखन 35 33 पर्यंत पिला रखि दियन 30 टू 35% पिला 33 पका पकी रखि दियन से हिसाब रे हमें भी टारगेट रखिबा 33 31 ରୁ 33 भितरे मार्क को रखिबा पई ताले एठी हमको कोन करिया पई पड़िबो सेमिति जदि मार्क हमें आशा करूछु ताले हमको सब गुडा को विभिन्न पढिया पई पड़िबो एमसीक्यू रे जदि हमें देखिबा एमसीक्यू रे जदि हमें देखिबा एमसीक्यू रे एठी कोन होची एमसीक्यू रे ए जो 5 6 टा ये अछि हमरो टॉपिक अछि हेरिडिटी वेरिएशन हो molecular basis of inheritance of sexual reproduction ecology environment एमती अछि ताले ये होची सेकंड चैप्टर ये होची हमरो सेकंड चैप्टर आसीबो हेरिडिटी वेरिएशन ये आसीबो थर्ड चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर ये पूरा पूरी लास्ट चैप्टर रे आसीबो ये होची
ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟରରେ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ କେବଳ ବାକି ରହିଯାଉଛି ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ। ଏଥିରୁ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ୟା ଭିତରେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଟା ନାହିଁ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ବି କୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଗ୍ରୁପ ବି ରେ କଣ ରହିବ? ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛି ଗ୍ରୁପ ବି ରେ। ହଁ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଇକୋଲୋଜି ଆଉ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେଟାକ ଏଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍କିପ୍ କରି ଚାଲିବା, ଯାହା ଏଇଠି ଥିବ ସେଇଠିକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଅଛି ଆମର ଇକୋଲୋଜି, କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳକୁ ଇକୋଲୋଜି ନାହିଁ, ସେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ କୁ ଏଡ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଇକୋଲୋଜି ଟା ନାହିଁ। ସର୍ଟ ନୋଟ ରେ କେମିତି ଆସିବ? ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଧର କହିବା ଆମେ ହେରିଡିଟି ଆଉ ଭେରିଏସନ କଥା କହିବା। ହେରିଡିଟି ଭେରିଏସନ ରେ କଣ ହବ? ହେରିଡିଟି ଭେରିଏସନ ରେ ସର୍ଟ ନୋଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କଣ ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିପାରେ? ମୋନୋହାଇବ୍ରିଡ କ୍ରସ୍ କିମ୍ବା ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ କ୍ରସ୍, ଏମିତି ସର୍ଟ ନୋଟ ଆସିପାରେ। ଆମକୁ 4-5ଟା ପଏଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେମିତି ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଅଫ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ରେ କଣ ଆସିପାରେ? ଆରଏନଏ ଆସିପାରେ, ଅପେରନ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଆମର ଜେନେଟିକ କୋଡ ଆସିପାରେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଡଗମା ଆସିପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆସିପାରେ, ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ ଆସିପାରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ପଢି ଯିବା, କଣ କଥା ଦେଖିବା ଟିକେ ସର୍ଟରେ କେମିତି ସରିବ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ସେମିତି ଡିଜାଇନରେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। କୋଉଠୁ କେତେଟା ଆସିବ? ପ୍ରାୟତଃ ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଅଫ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଲେକ୍ଟ ମାନେ 2ଟା କନଫର୍ମ ଆସିବ। ହେରିଡିଟି ଭେରିଏସନ ରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ଆସିବ। ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ରୁ 2ଟା। ଆମର ତାହେଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଏଇ 2ଟାକୁ ଆମେ ଆଗ ସାରିବା, କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ସେମିତି ଗ୍ରୁପ ସି ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗ୍ରୁପ ସି ରେ ଆମେ କହୁଥିଲି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିପାରେ। ଡିଫରେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କୋଉ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ସେ ଦେଇଛି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ। ତାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ 3ଟା ଚାପ୍ଟର ପୁରା ଦେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, 4ଟାରେ ଆମକୁ 2ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ। ସେମିତି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଡି ରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେରିଡିଟି ଭେରିଏସନ ରୁ କଣ, ମଲିକୁଲାର ବେସିସ୍ ଅଫ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ରୁ କଣ ଆସିବ, ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ରୁ କଣ ଆସିବ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରୁ କଣ ଆସିବ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ ନବା। ୟା ପରେ ପରେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ କହିଦେବି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧର ପଢା ହଉଥିବ ଏବେ ଯୋଉଠି କ୍ଲାସ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ୟା ଭିତରୁ କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଥର କଣ କଣ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଇଡିଆ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଡିଜାଇନରେ ଆମର ବଟାନୀ ଟା ମୁଁ କହିଲି। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ଜୁଲୋଜି କଥାଟା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜୁଲୋଜି କଥା ଟିକେ ଦେଖିବା। ଜୁଲୋଜିରେ ବି ପ୍ୟାଟର୍ନ ପୁରା ସେମ ରହୁଛି। ତାର ଏମସିକ୍ୟୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ରୁ ଗୋଟେ, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ରୁ 2ଟା। ଏଇଠି ପ୍ରାୟତଃ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥକୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ଇଗ୍ନୋର କରିଦଉ, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କୁ ପଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କରିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଏଠି 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ରୁ, ମାନେ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ କୁ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବେଶୀ ପଢିବା, କାହିଁକି ନା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିବନି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିବନି ପ୍ରାୟତଃ, କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଦେଖିବା ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ରୁ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ମାନେ ସରି ଆମର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ରେ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟାଇପ ରେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, କେବଳ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ କିଛିଟା ସର୍ଟ ନୋଟ ତା ଭିତରେ ଆମେ ପଢିଦବା ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଅଛି, ସବୁ ୟୁନିଟ ରେ ବା ସବୁ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି। 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉ, 2.5 ମାର୍କ ର ହଉ, 5 ମାର୍କ ର ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛି, ଜେନେଟିକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଅଛି। ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଦେଖିବା କଣ ରହୁଛି ଜିନିଷ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ, ଜେନେଟିକ୍ସ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ହ୍ୟୁମାନ ହେଲ୍ଥ, ସବୁ ଗୁଡା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଇଛି। କେବଳ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ଟା ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଦେଇଛି। ସେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ ବି ରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦେଇଛି। ତ ଗ୍ରୁପ ସି ରେ ହ୍ୟୁମାନ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ଜେନେଟିକ୍ସ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ସେଟା କଣ ଆସିବ, ପୁରାପୁରି ପ୍ରୋସେସ ଟା ଆସିବ। ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଠି ଯୋଉଟା ଆସିବ, ଏଠି ହଉଛି ପୁରାପୁରି ପ୍ରୋସେସ। କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଥ୍ରୋରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବା।
नेक्स्ट आसीबा लॉन्ग क्वेश्चन पाखकु ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो गोटे जेनेटिक्स रो गोटे इवोल्यूशन रो गोटे बायोलॉजी बहुत भलो अछि ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो प्रायतः मेल आसीबो जेनेटिक्स रो कोन आसीबो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबा डाई हाइब्रिड क्रॉस भी आसे मेंडल्स लॉ भी आसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आसे किछि भी आसी पारे तो से हिसाब रे हमें देखिबा एथर पय कोटा इंपोर्टेंट रहबो इवोल्यूशन रो प्रायतः नेचुरल सिलेक्शन ही आसीबो जोटा कि डार्विन कथा हमें लिखिबा बायोटेक्नोलॉजी रो कंप्लीट प्रोसेस विषय डिस्कशन करिया पे से दबो एगुडा हमर होची आखि दृश्य क्वेश्चन जोगुडा कि प्रायतः सब वर्ष रिपीट होची किंतु गोटे प्रॉब्लम हिची आरो थरा बोटानी क्वेश्चन टिके प्रॉब्लम करितला माने किछिटा कष्ट क्वेश्चन भी देइतिला जोटा कि हमें इंपोर्टेंट देला पर भी सेटा टिके ठीक हेइतिला से जिंस गुडा तेणु एथर को हमें टिके भलो भी करिया पे ट्राई करिबा तेणु समस्ते मो सहित जोड़ी की रुहंतु जेमिति कि मु जेमिति जेमिति थ्रो रे कहबी सेमिति सेमिति गले समस्तଙ୍କୁ मार्क अचीव करिया पे इजी होबो जेमिति कि मु कहली हमर टारगेट रहबो 31 टू 33 बोथ बोटानी और जूलॉजी रे रखिबा दरकार तेणु केते रु 35 रु ताकू करिवा पई हेले हमको बहुत किछि ई जो क्वेश्चन रो पैटर्न ऊपर हमको टिके गो थ्रो करिया पई पड़िबो केते मार्क हमको मिलुछि से अनुसार हमें केते पढिछु आ केते पढिया पई पड़िबो सेटा को हमें धीरे 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 सब गुडा को पड़िबा और जोटा मु रिप्रोडक्शन पढौथिली प्लांट मानन को पाखरे ता भितरु एठी लॉन्ग क्वेश्चन अछि प्रायतः सेटा मु पढि सारिछि तेनु जो मानकर नोट्स दरकार थिबो से माने निहाती मते मेसेज करिवे टेलीग्राम रे हो किंबा हमर जो कमेंट रे हो यूट्यूब रे निहाती से मानको प्रोवाइड करबी जहाँ जहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो बोली कि मु भाबुछि किंबा जहाँ भी हमको शो होउछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेकी सेटा को निहाती हम डिस्कशन करबो आ से हिसाब रे आगको आगको हमें क्लास नबा समस्त क्लास को अटेंड करिवे निहाती तले आज का पई एतिकी थिला किछिटा इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउ जहाँ भी आगको रहइबो सेगुडा को मु अपडेट रखबी आज का पई एतिकी वीडियो भल लाଗୁଥିଲେ निहाती लाइक करिवे आ सब्सक्राइब करिवे ता सहित टेलीग्राम ग्रुप को भी निहाती जॉइन करिवे काहे कि ना टेलीग्राम ग्रुप रे धीरे धीरे हमें एग्जाम रिलेटेड सब जिंस को अपडेट रखिबा से हिसाब रे टेलीग्राम ग्रुप रे निहाती जॉइन करंतु आज का पई एतिकी पहले नमस्कार।